Zeynep govori Alperu da krenu, te njih dvoje odlaze, dok Halil ostaje bespomoćan. On uzima ispletenu maramicu na kojoj pišu inicijali Z i H, te je zapali, ali ipak maramica gori do njihovih slova i to ostaje kod Halila. Alper zove Tulaj govoreći da će večeras tražiti ruku njene ćerke, ali signal se gubi, a Zeynep ga pita šta misli da radi. Alper govori da razume da je Halil sada ljut na nju, ali vremenom će se odljutiti. Nakon što dođu na kapiju vile, Alper govori da će večeras doći da ispoštuje običaje, a Zeynep mu govori da se ne pravi da je ovo venčanje pravo. Alperov odgovor na to je da Zeynep pazi šta radi, inače će prekršiti obećanje koje joj je dao za Halila. Zeynep odlazi kod svoje porodice, govoreći da će samo jednom ispričati kako je došlo do ovoga i više nikada neće početi tu temu. Ona govori da je Halil sve pogrešno razumeo i kada se pojavio Alper, on joj otvorio oči i ona ga je zavolela. Zeynep odlazi uplakana u sobu, a Selma joj prilazi, pitajući šta je prava istina. Zeynep je ljuta na sebe što je morala ovo da prihvati, jer joj je srce još uvijek za Halilom, ali ona ne smije da kaže nikome pravu istinu. Dolazi noć, a Alper i Songul dolaze u Muštimelat. Songul govori svim prisutnim da znaju zašto su došli ovdje i da ispoštuju tradiciju. Alper pita Tulaj da li dozvoljava da uzme ruku njene ćerke, a Tulaj govori da je Zeynep već donijela odluku i da se neće mešati u to. Songul stavlja prstenove Alperu i Zeynep, te se veridba održava po tradiciji. Nešto kasnije, Halil dolazi u Muštimelat, govoreći Zeynep pred svima da ne želi da je vidi, niti bilo šta što podsjeća na nju. Halil ljutito izlazi napolje, a Zeynep kreće za njim, pitajući šta će biti sa njene bake Zumrud. Halil joj govori da je trebalo tome pre da razmišlja i da je sada kasno. U međuvremenu, Songul je jedva dočekala da ode kod Zumrud i kaže joj da se njena najdraža unuka udaje sutra za Alpera. Zumrud izlazi iz sobe plačući i nailazi na Halila, pitajući ga zašto je ovo dopustio. Halil govori da to treba da pita svoju unuku Zeynep, a Zumrud tada ostaje bez svesti. Ta vest dolazi do Zeynep i ona i Halil se trude da smire Zumrud nakon što se probudi. Halil shvata da nema drugog izlaza, sem da kaže da niko ne može oženiti Zeynep sem njega, te govori da će on biti mladoženja. Halil kasnije govori Zeynep da će sačekati neko vreme dok Zumrud ne bude bolje, ali posle toga odmah mora nestati iz njegovog života. Halil odlazi u svoju radionicu gdje mu se pridružuje Gulhan, govoreći da ne može da ga gleda takvog. Suze liju niz Halilovo lice jer ne može da prihvati ovo što se desilo i da ga je Zeynep toliko dugo lagala. Gulhan mu govori da je vreme najbolji izlečitelj svega i da će ovo proći. Halil uveče nailazi na Zeynep koja mu govori da je krenula da uzme nešto za Zumrud, ali on joj govori da i to laž što radi jer je njen čitav život prevara i nikada joj nije stalo ni do koga. Zeynep tada razmišlja kako grli Halila i govori mu da ništa nije istina i da samo njega voli, ali ipak samo ćuti i ne progovara ništa dok Halil odlazi u svoju sobu. Dolazi jutro, Halil nije nikako spavao, a Zeynep dolazi kod njega u sobu i vidi da je zapalio njihovu ispletenu maramicu. On govori da je već previše sebe uložio u ovo i da je moralo ovako biti na kraju. Halil baca maramicu i govori Zeynep neka sada podeli ljubav sa svojom voljenom osobom. U međuvremenu, Čanan ulazi u Songulinu sobu, ali vidi da ona brzinski stavlja ogrlicu u jednu kutiju nakon što vidi Čana. Čanan govori da su se ona i Jasu već spremile i čekaju Songulin blagoslov da idu. Nakon što Songul izađe iz sobe, Čanan pronalazi kutiju i vidi u njoj Tulajnu ogrlicu koju je Omer kupio, te pomisli da je Songul to ukrala i sada je još uvijek drži u šaci. Zumrud nailazi na Halila u hodniku, govoreći mu da dođe u sobu i vidi Zeynep u venčanici. Ovaj prizor rastuži Halila jer se Zeynep nije udala za njega, a izgleda predivno. Zumrud želi da se oni slikaju za uspomenu, a nakon toga Halil odlazi. Alper dolazi po Zeynep i izvodi iz Muštimelata za ruku, ali njoj slučajno ostaje telefon na krevetu. Halil vidi kako Alper vodi Zeynep za ruku i izlazi na put, dok njih dvoje odlaze, a Halil ostaje u suzama. Kako će proteći ovo venčanje?
Alper dolazi sa Zeynep u matičarski ured i tamo ih dočekuju Tula i Merve, jer Selma nije želela da prisustvuje tome. Svi odlaze pred matičara i sve je spremno, samo se čekaju potpisi Alpera i Zeynep. U međuvremenu, Alperov čovjek javlja da je Halil izašao iz vile, te ga prati sa automobilom. Međutim, nakon što ga stignu, taj čovjek dolazi pred Halilov automobil, ali tamo sreće Tekina, a ne Halila. Tekin se pobrine za ljude koji su ga pratili, a Halil ulazi u prostoriju, gdje su Alper i Zeynep i prekida venčanje. On se sukobljava sa Alperom, a Zeynep pokušava da ih razdvoji. Halil ne popušta u svojim namerama, jer želi jednom zauvek da završi sa Alperom, ali Zeynep i dva čovjeka iz obezbeđenja ga zaustavljaju. Halil tada uzima Zeynep na rame i kreće sa njom u automobil. Alper se budi i kreće za Halilom što pre, dok policija nije došla i dok ima vremena da stigne Halila. Alper prati Halila, ali izgubi mu trag, jer Halil skreće do jedne obale. Ovdje vidimo da je Halil sve saznao i govori Zeynep da je on jedina osoba koju voli. Zeynep još uvijek ništa ne priznaje Halilu, ali on joj govori da je sve saznao i da mu je Asu rekla da je ovo sve bila igra. Asu je spomenula nešto vezano za lažni pasoš koji je Alper hteo da izvadi Zeynep, ali tu nije kraj. Halil je tada ljutito krenuo ka automobilu, ali ga je Tekin zaustavio. U tom trenutku se pojavila Selma koja je pročitala poruke na Zeynepinom telefonu i Halil je shvatio da je Zeynep ovo morala da uradi kako bi zaštitila Halila od Alpera. Međutim, ni tu nije kraj. Halil je doneo kutiju koju je pronašao u svom ormaru, gdje postoji ceduljica na kojoj piše da Zeynep voli Halila, ali nije smela to da mu kaže. Karte su otvorene i sve izašlo na videlo, samo se nadamo da Alper neće stići na vrijeme da to sve pokvari. Zeynep gleda u Halila govoreći da je sada sve otkrio i da ne može više sakriti istinu. Halil je tada pita da li to znači da ga voli, ali u tom trenutku se pojavljuje Alper. Alper dolazi kako bi se sukobio sa Halilom, što se i dešava. Nakon što Alper završi na zemlji, Halil prilazi Zeynep, ali tada se nešto čuje. Policija je došla i privela Alpera jer su saznali da se radi o čovjeku koji ima posla sa mafijom i da je prijavljen. Zeynep tada govori Halilu da želi da ceo svet bude svedok da ga ona voli najviše, te njih dvoje odlaze u grad kako bi proveli ostatak dana na lepši način. Zeynep se rešila Alperove venčanice i uživa sa Halilom. Tekin se pojavljuje kako bi dovezao Halilov automobil, a Halil mu se zahvaljuje što ga je ispoštovao danas. S druge strane, Songul je dobila poruku od Chana da joj je uzela ogrlicu, a Songul je odmah prijavila to svom čovjeku, koji rešava sve mutne poslove za nju. On je otišao kako bi se pobrinuo da Chanan i Asu ne odu sa tom ogrlicom, te zove Songul govoreći da je sve spremno, ali da je ogrlica njegova. Halil i Zeynep odlaze pored plaže i provode najlepše trenutke do sada. Zeynep trči plažom govoreći da je srećna osoba, a Halil gleda u nju i ne može da veruje da je napokon srećan čovjek. On joj prilazi s prstenom, klekne i zaprosi Zeynep. Zeynep to prihvata govoreći da više nikada ne želi da se razdvoje i da počnu novi život, tako što će zaboraviti sve u prošlosti. Halil uveče dovodi Zeynep na jedno mesto pored plaže gdje se nalaze ljudi iz matičarskog ureda. Njih dvoje prilaze matičaru, a on pita Zeynep da li svojom voljom pristaje da bude Halilova žena, na što ona odgovara da. Matičar nakon toga pita Halila da li on želi da svojom voljom bude Zeynepin muž, na što on također govori da. I ovdje vidimo da su Halil i Zeynep napokon muž i žena. Nakon toga njih dvoje odlaze u jedan apartman i sve biva prelepo. Halil izlazi napolje kako bi doneo posljednji poklon za danas, ali nakon što se vrati u apartman, on vidi suze na Zeynepinim očima. Halil pokuša da joj stavi ogrlicu, ali Zeynep se okreće prema njemu, govoreći da ju je vremenom ostavio bespomoćnu, a tako će i ona sada njega. Šta se desilo i šta je pokvarilo ovu prelepu ljubav koju smo vidjeli u ovoj epizodi? Kraj prve sezone.